hor kuthuk ni duita haikeba hor kuthuk ni joto ni sai borok mukri thumani jorao a jorao no horpono shal ungkha tang shal ungkhangke omungkha Pakistano jotono saimana je Pahalgam terror attack ni yaklo Bharat ha kotorni phasingti Indian government Indian army Indian air force kebang kukno vigilance bojorao attack khlaine ni nai tomoni omonche shikang Bharat ha kotorni phasingti saklaimung phayo je 246 district o India ni ajaga mock drill ungnai jodi juddho ungkhangke tamkhe banchine ni phiaba ajorao no hor kuthugo Indian Air Force haikeba Indian Army Bharat ha kotorni bong tuidul mungbai misal 9ta kokjaka je jaga bolong borok tongo je jaga Pakistano terrorist rok tongmani tongthayo civil longnaya terrorist rok no tongmani jaga misal 9ta kokjaka tai Pakistani media rok omo sai tongo kabe attack ingya haikeba omo video viral ungjak tabu to jotono wall joto desh no saimangkha attack ingkha tai press release bo kari rekha Bharat ha kotorni phasingthi tai jora kisan yaklo Indian Army ni phasingthi bo press release khlaijangnai bomai ke khlaikya bomai ke operation khlaikya o operation ni bumung ungkha sindur bolte jotono saimano je Hindu bosong rok je sindur phulmani omono no sindur operation sindur jemon Balakot air strike omahai rok surgical strike ni kaisa bungya diba omahai no same no omo amoni se tebu guna kotor tamke omo LOC cross khlaya awino LOC line of control cross khlaya karino missile kogoi Rafale by missile kogoi 9ta jagao aroni bolong borok no botharkha tai kokton mising tomo kai tongo a bolong borok ni 4ta commander bothika tai kisu civilians rok bothika ni phiaba Bharat ha kotorni phasingti press release bo saklai jago haikeba US ni embassy o Indian embassy o bo press release khlaijaka je tan bagi khlaina ni nangkha omo tamke je bolong borok omahai India kho je Pakistan rok omahai cross khlaikya je tourist rok no sadharanto normal borok berainai rok no bolong borok ni yakti kogoi botharkha Kashmir ni Pahalgamo amo jotoni bukhano phatika abagino je jaga terrorist rok tongo a jagano no rutugoi botharsinai line of control cross khaya karino kogoi botharsinai hainino Mia horni 2ta o 9ta missile sarukjaka joto national media international media o hastin lukrok nugui makhana tai chungbo local ni bisingti sini state ni lukrok no sini hani lukrok no saiman nan bagino chungbo tamke omono chungbo niji ground no krei sung buini jasai khaino chung lokoni bskango tubo chungbo aro krei je jasai khaiman yaglon tubo omon bisingo bo chini bo accurate bo ngoi mani ango phiaba attack ungkha omongkha operation sindur jemon surgical strike Balakot strike ama haino omo joton se kotor tabuk Pakistan rok bo ceasefire to Mia horni simuno khlai tonglaikha horni simuno khlai borok silai bo kogoi tongkha yang je chini India o amon bisingo boro jagao missile kokjaka jeng saikhna rena Pakistani chini India border by onek no amono tui chini Srinagar ni airport salnei ba saltoni bagi boddo khlaijaka tabuk to boddo no normal borok public rok ni bagi inke already no boddo tai kokhon bisingti omo saimaka je Lahore airport aroni Pakistani amo boddo ngene ni tamka belai kheno tungfla laijak amono tui chini Bangladesh chini Tripura Bangladesh border je Bangladesh border bela keno high alert red alert khlai rejaka je propono kuno ngei mano age bo jaga missile kok jagmani kokma sing kisa saikhana ran sing kuno phunuk manliya just information damani bagise sing kuno phunuk liya tab tongkhlani mani jorao haipono je missile kogoi hot singmani amorok simin sing mangpli norok ani ganao nugui mangkhana omongkha Pakistani Muzaffarabad a jaga bolong borok man tongmani jaga ke Kutli Gulpur Bimbar Sialkot Murik tai amon bisingo tongo Chak Amru o jagao no
je bolong borok tongma jagao 9ta missile kokjaka tabuk suk joratei to gobang kukno Pakistani media rok bak social media ke kubuni kok to Pakistan government ke tatal kok bo piri tongo buni tatal kok no khunjuta kandi nijini desh hitono tongnai jodi nang desh ni bagi je kono saimangka nang comment hamya pon khlaika Facebook o nang jespono chaike nang hunjaka aboino mock drill ni sikangbo sajak tongo WhatsApp o tatal kok ta pir di ning Facebook social media o tatal kok tapir di nai jodi kebo ti prasarok ta kointo salak rokni comment nai tongkho tatal rokni comment nai tongkho nang yong la hakorok kwa kelegi tongdi nini gian asuk jorana nang asuk no siwo party bulai tok lai nang asuk jorana siwo omi international ni mamla Amerika ni US ni President Donald Trump bo omonatei mia horono bo saklai reka o party munatei तब से बाक्सा तिप्रासारक बाक्सारक ताताल नि कमेन्ट नाय तंलायखौ रहि तंगले जों फेसबुक फुङासे सिरियो न अमनो फुल भिडियो पब्लिश खायरका जे भाइरल भिडियो न बाहायके मिसाइल कोखै हरो जों सासा अंगै थांगा ताय पाकिस्तान आ एरिया इमारजेंसी अंगै थांगा आमनो नुगै सुदिसे ताताल नि कमेन्ट नाय तंगले तिप्रासारक महाप्रभु महागियानी रक जदिसनो नायगन पूरा रुतुक नायदि वेबसाइट चेक खाई दी इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं दी नेशनल न्यूज़ नहीं दी लोकल न्यूज़ नहीं दी तब से ताताल हनको जों हास्टेन लुकुरकनो ओ इनफरमेशन दुनानि बागिनो दिनि चिनि ओ किसिसा अमंखा सिंदूर उनखा जे चिनि 26 जना इंडियन मुस्लिम हिंदी तै हिंदू हिंदी ख्रिस्टियान हिंदी जे बुथार जांनाय र बरकनि चलारनो सिम कोगै बुथार कलांगो बरि रकनो फियावै र tangi beri bo ano ban busaino buthar kangka ano silai ko buthar dini samase tangi modino shadi okok e amoni bagino o operation ni bumu rajaka sindur operation sindur omoni bodla naka belaken kotor tabuk tebo je bolong borok tongmani o jaga ono tebo attack khaijak nai ko ashuk bai thayako Indian government bo tai chup tongya tamko surgical strike khaipuro go kunungya ni sau ताब तो बंग मीडिया नो क्लेम खाइमा साइ तंगा बरक नि फरेन मिनिस्टर बरक नो मा साइ तंगा ओमहाय इंखा मस्जिद रक न टारगेट खलाय हाइनि फेबा आ माद्रासा नो बलं बरक नो बरक पालिउ तनो तनै तनो आ जागा नो मिसाइल कक जाखा आबगै चिनि जों इंडियन रक गर्भ संना नांगो सिविलियन रक नो बथाया इनिशियन पीपल नो बथाया फेबा टेररिस्ट रक इंडिया ओ वाइबस खामला खलाई चिनी इंडियन आर्मी हिंदी पैरामिलिटरी फोर्सेस हिंदी सिविलियन नो हिंदी बमब्लास्ट खाई तेक बुसुत बथानाय को आबागिनो ताब इंडिया याप्रि नाखा जे यारं फुचाय खिसिनाय बलं बरक न हाके अशुंग चिनी थानी इनफरमेशन ताबक सुजराते सिंगतेब साथि तंगो तै जरा किसान याग्रो इंडियन आर्मी नि फासिंथि प्रेस कॉन्फ्रेंस बो खाइजगना आपरोते डिटेल्स सावै मानन जतन ताबक कलैजाक तै खास खाई बांग्लादेश बॉर्डर बो पाकिस्तान बॉर्डर हाइकेनो रेड अलर्ट रजाक बांग्लादेश रबो साजाक जदि पाकिस्तान अटैक हाइके बर अटैक खलाइमानो हनै आबगिनो बांग्लादेश बॉर्डर बो बलाखिनो रेड अलर्ट तिनिनि दिन जेकुनो गैमानो तामके टेंग रक बाय कगै फैगलाक मालै ताबु नख सागतिनो मिसाइल ककलायनाय जेट विमान फाइटर्स हाइके जागा तंथतिनो मिसाइल बाय ककलायनाय अंगै मानो आबगिनो फियाबा इंडिया तो सिविल लकनो बथाया बलम बरक नसे कगै बथारो हाइके आमनो तुइतो आशा कोकनाक्रै पाकिस्तान रक तो जतो बेन शेक्रोब जागि तंगो ताबक हाइके जों बसकांगो तेबो अपडेट्स मांखा नन बसकांगो तुइ फाइनाय ओ ऑपरेशन सिंदूर खलाइजाखा अमो ताबक न जतो नेशनल मीडिया बनुगै मानो चिन दंगो टिभिनि मांफ्लिओ जों आरोनि इनफरमेशन कालेक्ट खाइनो आं जाकब देब्रमा नरमता फुं गोसां जराओ अककनो आवायो खुलुमका हायनाय जों लुकुरंनि बागै रोंस्रिं तंनाय रंनि बागै कक्तम गाहामथि फायका जे बीएससी नार्सिं ते जीएनएम नार्सिं बीपीटी डीएमएलटी खलायनानै मुसुं तंनाय ते आमनि बिसिङो बो बीएससी फरेंसिक साइन्स जे फरेंसिक साइन्स को जतन साइमानो थैलाय हयलाय के जे टेस्ट खलायमाने आमो फरेंसिक साइन्स ताय बीसीए ताय बीबीए जनरल ताय आमनि से दङ बीबीए एविएशन माने एयरपोर्ट नि बीबीए ताय बीकॉम खलायनानै बागै रां कमनि बिसिंतै हायना हाय जों तुइ फायका बेंगलोर नि कायसे इंस्टीट्यूट एसटी जॉन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर आरो एडमिशन ngैमानो तेबो सबाय सुक्रुबनानि बागै जे स्क्रिन रजाक
kokduk number kerengdi hostel ni facility tai amoni bisingo tongnani chanani facility bo manai tai busuk fee structure busuk rang rok nangnai amo screen rijak kokduk number bai kok salaidi chini takuk bai hainai sanak laifiro BSc nursing GNM BPT DMLT tai BSc forensic science BCA BBA general tai BBA aviation tai BCom BBA aviation geto tabun dino जों एयरपोर्ट रगो नक चाकरी खालाय माने नुगै दंना जे एविएशन नि जे मैनेजमेंट रगो आमो बेलाखेनो काहाम कोर्स आमो बो खालाय मानखांके बेलाखेनो चावो तै आमोन बिसिंगो BSc फोरेंसिक साइंस बो चिंति प्रासार तो खूब कम न परियो फोरेंसिक साइंस न बो परिखांके बेलाखेनो काहाम आबागिनि स्क्रीन नो रजा kokduk number करंदी तै आमोन बिसिंगो सीट बो लिमिटेड न তাই ত্রিপুরা হাস্তেও নার্সিং পড়নানি বাগै এডমিশন ngैमानो आमोन बागै तेबो सायमानानि बागै बबाय जे स्किन रजा kokduk नाम्बाराव करंदी।